ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିସାରିଥିବେଣି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ବହି ବଦଳି ଯାଇଛି ଓ ନୂଆ ବହି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଯାଇଛି। ଏ ବହିର PDF ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ଲାସ୍ 6 ଇଂରାଜୀ, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଜସ୍ମିନ୍। ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତର ପ୍ରଥମ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖ ଏମିତି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, କେତେଟି 5ଟି ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ କରିକି ସବୁ ସାରିବା। ତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଦ ବୋଟଲ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁ, ଏ ବୋଟଲ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏହାର ୟୁନିଟ୍ 1 ହେଲା ଫେବଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫୋକ୍ ଟେଲ୍ସ। ଫେବଲ୍ସ ବେଲେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଓ ଫୋକ୍ ଟେଲ୍ସ ବେଲେ ଲୋକବାଣୀ। ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖି ରଖ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ହେଲା ଏ ବୋଟଲ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁ। ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ଡ୍ୟୁ ବା କାକର, ଯାହା ସକାଳରେ ଶୀତ ଦିନରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଡ୍ୟୁ ବେଲେ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଡୁ ଦିସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବିଫୋର୍ ୱି ରିଡ୍। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଏହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ପେୟାର ଅଫ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ଗିଭେନ୍ in the boxes, circle the pictures that matches with each word, check your answer by sharing them with your classmates and teachers। ଯେମିତି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଓରିଡ୍। ଓରିଡ୍ ଏ ଦୁଇଟି ପିକ୍ଚର ଦେଇଛି, ତ ଏ ଦୁଇଟା ପିକ୍ଚରରୁ ଓରିଡ୍ ଥିବାର କେଉଁଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସର୍କଲ୍ କରିବା। ଦେଖ ଏ ଝିଅଟି ଓରିଡ୍ ଥିବାର ଆମକୁ ଜଣା ଯାଉଛି। ସେମିତି ଆମେ 2 ନମ୍ବର କରିବା। ସେମିତି B ନମ୍ବରରେ ଅଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍। ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ ସେଜ୍, C ନମ୍ବରରେ ଅଛି ସେଜ୍। ସେଜ୍ ବେଲେ ମୁନି। ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଏ ପିକ୍ଚରଟି ହେଲା ମୁନିର। ସେମିତି D ନମ୍ବରରେ ଅଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଖ ଏ ପିକ୍ଚର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଏ ପିକ୍ଚର, ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଏ ପିକ୍ଚରଟି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ସେମିତି 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆନ୍ସର୍ ଦିଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସ୍ ଦେମ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର୍। ଏ ନମ୍ବର କହୁଛି ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼। ଗୋଟେ ସମୟକୁ ମନେ ପକାଅ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲ। ହାଉ ଡିଡ୍ ଇଟ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ। ତାପରେ ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫିଲ୍ ଦେନ୍। ତାପରେ ତୁମକୁ କେମିତି ଏବେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ମାନେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ ଏର ଯେମିତି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିପାରିବ। ତୁମେ ଗୋଟେ ସମୟ କୁହ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ ବା ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ କରିଥିଲ। ତୁମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ, ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଆଇ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ to finish big project। ଏମିତି ତୁମେ କିଛି କିଛି ଲେଖିପାରିବ। ସରି, ସେମିତି ତୁମେ B ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ହାଉ ଡିଡ୍ ଇଟ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ। B ନମ୍ବର ଆମେ ଲେଖିନେବା। ଦେଖ ଇଟ୍ ହେଲ୍ପ ମି to learn more about the topic।
ठीक अच्छे सेमती सी नंबर किछि किछि लिखि नब देख सी नंबर कौन पचारुछि सी नंबर पचार हाउ डिड इट मेक यू फील सी नंबर यह पचारुछि तुम किछि किछि लिखि नब देख जेमती कि लिखिबो इट मेड मी feel very happy and proud ଏଥିରେ ଟିକେ ଅକ୍ଷର ଅଲଗା ହେଉଛି ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ ହେଲା ଏବେ ଆମେ ସିଧା ପାଠକୁ ଆସିବା ଦେଖ ପାଠରେ ଅଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ରାମନାଥ ୱାଜ୍ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ରିଚ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ରାମନାଥ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ସେ ହେଲା ଗୋଟେ ଧନୀ ଜମିଦାରର ପୁଅ ଅଟେ ହିଜ୍ ଫାଦର ଲେଫ୍ଟ ହିମ୍ ଲାର୍ଜ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଡାଏଡ୍ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜମି ବା ବହୁତ ଏରିଆର ଜମି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ରାମନାଥ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ୱାନ୍ ଡେ ଲୁକିଂ ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ରାମନାଥ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ସେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ସେଥିରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ବିକଜ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଫନି ଆଇଡ଼ିଆ ଏବେ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ କୌତୁକ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ହି ବିଲିଭ୍ଡ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କୁଡ୍ ଟର୍ନ ଏନି ଅବଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି କିମ୍ବା ଏମିତି ଗୋଟେ ମନର ଏମିତି ଭାବନା ଅଛି ଯେମିତିରେ ସେ ଭାବନ୍ତି କି ଯେ ଏମିତି କିଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ ବୋଲି ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଉଛି ବା ଯାଦୁ ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ କୁଡ୍ ଟର୍ନ ଏନି ଅବଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ ଆମେ ସେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ କି ବା ସେ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଯେଉଁଥିରେ ବି ପକାଇଦେବା ସେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସୁନାରେ ବଦଳିଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବନା ଅଛି ତ ହି ସ୍ପେଣ୍ଡ ଅଲ୍ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋର୍ ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ ତ ତାର ସମୟର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବାରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ପିପୁଲ୍ ଚିଟେଡ୍ ହିମ୍ ଅଫନ୍ ପ୍ରମିଜିଂ ଟୁ ଟେଲ୍ ହିମ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠକି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏମିତି କଲେ ହେବ ମୋତେ ଏମିତି ପଇସା ଦିଅ ମୁଁ କରିଦେବି ଏମିତି କଲେ ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ ତିଆରି ହେଇଯିବ ସେ ଯାଦୁଇ ତରଳ ପଦାର୍ଥଟି ଏମିତି କଲେ ତିଆରି ହେବ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସୁନା ହେଇଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଠକି ଦିଅନ୍ତି ବଟ୍ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଲୋକ ଠକିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଓ ଠକାମିର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାକୁ ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ମଧୁମତି ୱାଜ୍ ଟାୟାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧୁମତି ସେ ଏସବୁକୁ ଦେଖି ପୁରା ରାଗିଗଲେଣି ବା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଇଗଲେଣି ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି ସି ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ଓରିଡ୍ ବିକଜ୍ ସି ସ ହାଉ ମଚ୍ ମନି ରାମନାଥ ୱାଜ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ସେ ଏସବୁକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ବା ଓରି ବା ଚିନ୍ତିତ ମନେ କରନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଏସବୁକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଠକିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ସି ୱାଜ୍ ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁନ୍ ଦେ ଉଡ୍ ବି ୱିଦାଉଟ୍ ମନି ଯଦି ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଯେତେ ସବୁ ପଇସା ତାଙ୍କ ବାପା ରଖିଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ନଥିବ ୱିଦାଉଟ୍ ମନିରେ ସେ ଥିବେ ବୋଲି ସେ ଏସବୁ ଭାବନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଥାଏ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ୱାନ୍ ଡେ ଏ ଫେମସ୍ ସେଜ୍ କଲ୍ଡ ମହିପତି କେମ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ଟାଉନ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନର କଥା ଗୋଟେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ସେଜ୍ ବେଲେ ମୁନି
बा मुनि ऋषि तमे जहाँ कही था तांकर नाम है महीपति से तांकर सहर को बा तांकर गाँ को आसंती रामनाथ बिकम हिज फॉलोअर्स बोले से तार तांको मानती एंड आस्क हिम अबाउट द पोइसन आउ तांको फॉलो करती बा तांको पाखु जाई पचारती से जादुई तरल पदार्थ विषय टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर तापर यांकर कथा सुनी से मुनिटी अति सरप्राइज हो जाती बा आश्चर्य होकि तांको आंसर दियंती यस हाँ इन माय ट्रावेल्स मु जेते बेले ट्रावेल करूथिली कोठी को हिमालय को जाउथिली आई हर्ड हाउ कैन यू मेक सच पोशन मु ए कथा सुनिथिली जे केमिति गोटे जादुई तरल पदार्थ तैयारी करा जाए बट इट डिफिकल्ट किंतु यह डिफिकल्ट बेले कौन बहुत कठिन अटे किंतु यह तैयारी करबा अति कठिन अटे एते सहज नुहे बोली से कहंती काको से रामनाथ को तापरे से रामनाथ कहे टेल मी रिक्वेस्टेड रामनाथ मते कहंतु बोली से मुनि को रिक्वेस्ट कला रामनाथ एमती भावरे अति सहजरे गणित विज्ञान इंग्राजी एसएसटी सब गोटे पर गोटे चैप्टर आमे आलोचना करिबा आज परे गोटे बैक टू बैक वीडियो आसीबो एमती सब वीडियो पाइबा पई हमर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब करी रखंतु ए पर्यंत हमर नया सेशन स्टार्ट हेनी सेथि पई एबे टिके गैप रहइबो तापर गोटे पर गोटे सब आसीबो षष्ठ रु आरंभ करी सप्तम अष्टम आउ ताउ 1 रु 5 पर्यंत मध्य जेते समय मिलले आमे ताहाको मध्य कवर करिबा ठीक अछि देखो आगर कोन अछि आगो बढ़िबा आगर देछि you have to plant banana plant and water it regularly with your hands तुम कौन करबा को हबो से मुनि कहउचंती तुमको बानाना प्लांटेशन करबा को हबो आउ तमरो निज हाथ रे ताहाकू पानी देबा को हबो रेगुलरली प्रतिदिन तमे निजे ताहाकू पानी देबा को हबो इन विंटर्स द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स कौन हुए जेते बेले शीत दिन रे जेते बेले मॉर्निंग ड्यू बेले बेले देखो एमती पत्र रे जेमती एमती पानी पटका पर थाए जेमती काकर पड़ी थाए से शीत दिन रो कौन करिवो यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इन ए बोतल तमे कौन करिवो ताहाकू कलेक्ट करिवो गोटिए बोतल रे आउ ताहाकू स्टोर करिकी रखिवो व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू तुमको जेते बेले से ड्यूटा 5 लीटर हो जिवो 5 लीटर बोतल रे हे जिवो ताहले कोन करिवो ब्रिंग इट टू मी तमे ताहाकू नै मो पाखकू आसीबो आई विल चांट सम मैजिक वर्ड्स मु कोन करबी चांट बेले देखो रिपीट टू सिंग द वर्ड मु सेति गोटे मंत्र दे देबी तमे देखिथिबो गुणी गारेडी केमति करंती मु सेति गोटे मंत्र दे देबी से मु सेतिरे मंत्र करिकी गोटे जादुई तरल पदार्थ तैयारी करबी ताहाकू नै व्हिच विल टर्न इनटू द मैजिक पोर्शन तापर कोन हे जिवो ताहा जादुई तरल पदार्थ हे जिवो ए ड्रॉप ऑफ द पोर्शन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू द गोल्ड तापर से मैजिक पोर्शन को बा से तरल पदार्थ को जेउथिरे पकेले मध्य ताहा कोन हे जिवो सोना रे परिणत हे जिवो बोली से मुनिटी कहंती का कहंती रामनाथ को कहंती आशा करछि अति सहज रे बुझी पारथिबो तापर देखो आगु बढ़िबा देखो आगरे कोन देखो एमती मुनि कहउचंती रामनाथ को देखो कोन अछि आगु को एठी लिखा है रामनाथ वाज वरीड रामनाथ से कथा को सुनि कि टिके चिंतित हो गला वरीड हो गला जे ताहाकू केमिति 5 लीटर केमिति संग्रह करिवि बट विंटर इज ओनली फॉर फ्यू मंथ्स विंटर बा शीत दिन 2-3 मास पई आस्ते फ्यू मंथ बेले किछि मंथ पई ही विंटर आसी थाय बोली से कहला इट विल टेक मी इयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू हां एटा वर्ष लागि जीवो मते 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करिवा पई संग्रह करिवा पई बोली से भाबिला
यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट तापर से मुनि कहले तमे जेते चाहिबो सेते बनाना प्लांट करि पारिबो एका संगे शह शह बनाना गछ लगेकी मध्य तमे संग्रह करि पारिबो तमे जेते पारिबो सेते करिकी तमे सेते जल्दी संग्रह करि पारिबो बोली से आउरी मध्य कहले बट रिमेंबर किंतु मन रख कोन यू मस्ट लुक आफ्टर देम अप योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स तमे निजे करिवो एटा काहाकू बेले काम लगे कि बा लोक लगे कि काम करिवार नाही तमे निजे हाथ रे करिवो और से ड्यू को निज हाथ रे संग्रह करिवो बोली से मुनिटी कहिले एटा मन रखिबाकू से आउरी कहिले ठीक अछि हमरो एतिकी थिला हमरो पार्ट 1 मु एहाकू गोटे वीडियो रे पार्ट 1 डाल देबी आ गोटे वीडियो रे पार्ट 2 को अपलोड कर देबी तापर कोन करिवा टोटल पाठ सारला परे पार्ट 1 आ पार्ट 2 को मर्ज करी मध्य गोटे वीडियो पकई देबी आपण मानकू देखिबाकू सुविधा हबो ठीक अछि पार्ट 1 रे कोन अछि क्वेश्चन किछि करनाबा देखैबे पार्ट 2 को आ गोटे वीडियो रे हमें डिस्कस करनाबा आपण मानकू मध्य सुविधा हबो ठीक अछि पार्ट 1 रो क्वेश्चन केतेटी हमें 3टी देछि ताहाको हमें एठी करनाबा देखो एक नंबर क्वेश्चन कोन देछि देखो एक नंबर कहूची व्हाट डिड रामनाथ बिलीव रामनाथ कोन बिलीव करूथिला हमें एठी देखो एक नंबर एठी करनाबा हमरो सुविधा हेबो तापर देखो लिखिनियो रामनाथ बिलीव्ड in magic potion Ramanatha believed in magic potion that turn any object into gold एथिला हमरो एक नंबर सेमती हमें 2 नंबर करनाबा देखो एठी 2 नंबर कोन देछि पढो 2 नंबर लिखाइ छी हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ एठी हमें 2 नंबर मध्य करनाबा देखो 2 नंबर देछि क्वेश्चन पढिले तार उत्तर लिखिबा द सेज हेल्प रामनाथ बाय telling him how to make magic potion ठीक अछि सेमती हमें 3 नंबर मध्य करनाबा देखो एठी प्रथमे 3 नंबर क्वेश्चन पढिनियो 3 नंबर देछि डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू गिव ए रीजन हां देखो एठी लिखिबा नो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट it will be very difficult to collecting 5 liter of dew by hands ठीक अछि हमरो ए बोटल ऑफ ड्यू पाठर पार्ट 2 रे आपनकू आउथरे स्वागत जदि आपण गोटे वीडियो रो मर्ज वीडियो रे देखुथांती ताहले जानिसिबेनी जे हमरो पार्ट 1 टा आलोचना सरी जाईची ओ सेथिरे मध्य हम जेते सब क्वेश्चन थिला ताहा मध्य हमें सॉल्व करिकी आसीची आज हमें पार्ट 2 को आलोचना करिबा
एमती सब वीडियो आगु गोटे पर गोटे पाइबा पई हमर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब करके रखिबे और हमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया मध्ये अछि सेथिरे मध्ये जॉइन हे जिवे। आज हमें पार्ट 2 आलोचना करिबा। देखो पार्ट 2 कोन अछि। पार्ट 1 हमें पढि सारी छी। जदि एटा पार्ट 2 सेपरेट वीडियो देखुथिबो ताहले हमर पार्ट 1 वीडियो प्रथमे देखि कि आस। एटा यूनिट 1 रो फर्स्ट पार्ट रो पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो हमर यूट्यूब चैनल रे अवेलेबल अछि। ठीक अछि, आरंभ करिबा। देछि रामनाथ वेंट होम। रामनाथ से मुनि पाखरु उठी कि घर को चली गला एंड टॉक टू हिज वाइफ। तापरे तार स्त्री सहित से आलोचना कला। देन ही स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड। तापर से कोन कला तार जेते सबु जमी थिला ता बापा मरि जीवा आगु जेते सबु छाडी देकी जाइथंती ताकू से सफा करिवारे लागिला। व्हिच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज इयर्स। ताकू सफा करबा को पाखा पाखी केते लागिगला वर्षे खंडे लागिगला। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट। तापर सेतिरे से कोना कला पूरा रो रो भाबर एमती एमती रो रो हिसाब रे कोन कला से एमती बनाना प्लांट लगेला। बुझी पारलो कोन कहबा को चाहूची। ही टेंडेड देम केयरफुली। तापर से टेंडेड बेले लुक आफ्टर। ताकू से देखा रेखा कला बेले सेतिरे पानी देला खत देला आउ ताहारो केयर कला। ड्यूरिंग द विंटर month he collected the dew with the great care। जेते बेले शीत मास आसिला सेतिरे कोन कला से मुनि कहिबा अनुसारे सेतिरे जेते सब ड्यू बा काकर पडिला ताहाकू से संग्रह करिवारे लागिला। हिज वाइफ हेल्प हिम टू। तार स्त्री मध्य ताहाकू से कार्य रे सहाय्य कला। तापरे मधुमती gathered the banana crop। तापर तांको स्त्री ना हला मधुमती से कोन कले बनाना को क्रॉप को कोन कले गैदर कले गोटे पाखरे एकाठी कले एंड टुक इनटू द मार्केट एंड गॉट ए गुड प्राइस फॉर इट। जेते सबु से प्लांटेशन करथिबा बनाना बा कदली गछर सबु क्रॉप बा कदली को नहीं तार स्त्री कोन कला मार्केट को नहीं ताकू भलो दाम रे ताकू बिक्री कला। इट ओवर द इयर्स। ताकू वर्ष वर्ष पाखा पाखी लागि गला। रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर ट्रीज। बोले प्रति वर्ष से बहुत बहुत बनाना गछ बा कदली गछ लगेबारे लागिला। का अनुଯାयी से मुनि कहिथिबा अनुଯାयी। एंड दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन। ता पाखरे बहुत बड़ कदली प्लांटेशन बा बगीचा हे गला। एट द एंड ऑफ 6 ईयर पाखा पाखी 6 वर्ष सरीबा पाखा पाखी रे ही फाइनली हैड 5 लीटर ऑफ ड्यू। ता पाखरे 5 लीटर रो से ड्यू संग्रह करी पारिला। बुझी पारथिबो अति सहज। एमती सब वीडियो गोटे पर गोटे आसीबो हमरो। देखो आगर कोन अछि देखिबा। केयरफुली जत्नर सहित ही टुक द बोतल ऑफ दिस सेज। से बोतल को नहीं कहा पाखु गला से मुनि पाखु को गला। द सेज स्माइल। से मुनिटी कोन कले स्माइल हस हस मुहरे। मटर्ड बोले देखो एटी लिखा अछि स्पोक इनटू लो वॉइस। अति लो वॉइस बा धीर स्थिर भाव रे से कहिले समथिंग ओवर द वाटर। से जो ड्यू को नहीं जाइथिला बा से कागर को नहीं जाइथिला सेतिरे से स्लो स्लो वॉइस रे जेंति मंत्र फुकिला परे एंति किछि कहिले। देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड ट्राई इट आउट। तापरे से बोतल को से रामनाथ को देकी कहिले एटा को नहीं टिके परीक्षा करो जे तमरो हे जीवो जोउतिरे पके मध्य ताहा सुना हे जीवो बोली से रामनाथ को
କହିଲେ। ରାମନାଥ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କେଲ୍ଡ ଏ ଫ୍ୟୁ ଡ୍ରପ୍ସ ଅଫ୍ କପର ଭେସେଲ ଆଣ୍ଡ ୱେଟେଡ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଟର୍ନ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ। ସେ କ'ଣ କଲା, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ବେଲେ ଛିଞ୍ଚିବା। ସେ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ କପର ଭେସେଲ ବା କପରରେ ତିଆରି ତମ୍ବା କ'ଣ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, କଂସା ନା ତମ୍ବା କହନ୍ତି, କ'ଣ କହନ୍ତି ଦେଖ, ସେଥିରେ ତିଆରି ଥିବା ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେ ପକାଇଲେ ଓ ସେ କେତେବେଳେ ତାହା ସୁନାରେ ତିଆରି ହେବ ସେ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଟୁ ହିଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ। ତାପରେ ସେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଚିଟିଂ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଚିଟିଂ, ଏଇଟା ମୋ ସହିତ ଠକାମି ହେଲା ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ହି ଟୋଲ୍ଡ ଟୁ ଦ ସେଜ୍। କାହାକୁ ଗଲେ, ସେ ମୁନି ପାଖକୁ କରିଗଲେ, ସେ ତାହାକୁ ଠକିଦେଲେ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ୱେଷ୍ଟେଡ୍ 6 ପ୍ରିସିୟସ୍ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୋର ଜୀବନର 6 ବର୍ଷ ମୂଲ୍ୟବାନ, ପ୍ରିସିୟସ୍ ବେଲେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନ ଲେଖି ରଖ, 6 ବର୍ଷ ମୂଲ୍ୟବାନ, 6 ବର୍ଷ ମୋ ଜୀବନର ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି ଆପଣଙ୍କ ଏ ତାମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ତାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିକି ଏମିତି କହିଲେ। ବଟ୍ ସେଜ୍ ମହିପତି ଯେଉଁ ସେଜ୍ ଥିଲେ ବା ମୁନି ଥିଲେ, ଓନ୍ଲି ସ୍ମାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ଡ। ସେ ହସିଲେ, ହସ ହସ ମୁହଁରେ କହିଲେ, ମଧୁମତି ଟୁ କମ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଥିଲା ମଧୁମତି, ତାହାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ସି କମ୍ ୱିଥ୍ ଏ ବକ୍ସେସ୍। ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ବା ଏମିତି ବାକ୍ସ ନେଇକି ଆଗକୁ ଆସିଲା। ହ୍ୱେନ୍ ସି ଓପନ୍ ଇଟ୍। ତାପରେ ସେ ବାକ୍ସକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ, ଦେ ସ ସାଇନ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍। ପୁରା ସେଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ସେଥିରେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଷ୍ଟକ୍ସ ବେଲେ କ'ଣ, କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାମାନେ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ସେ କଲେକ୍ଟ କରିକି ସେଥିରେ ରଖିଥିଲେ। ତାହାକୁ ସେ ଓପନ୍ କରିକି ଦେଖିଲେ, ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା କି ସେଥିରେ ଥିଲା। ନାଉ ଦ ସେଜ୍ ଟର୍ନ ଟୁ ଦ ଭେରି ସରପ୍ରାଇଜ୍ଡ ରାମନାଥ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍, ଦେର୍ ଇଜ୍ no magic potion that can turn thing into gold। ତାପରେ ସେ ସେଜ୍ଟି କ'ଣ କଲେ, ସେଠାକୁ ଦେଖିକି ହସି ହସି କହିଲେ, ଏମିତି କିଛି ଦୁନିଆରେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହା ଉପରେ ପକାଇଦେବ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ପକାଇଦେବ ତାହେଲେ ସେ ସୁନା ହେଇଯିବ। ଏମିତି କୌଣସି ଯାଦୁଇ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଦୁନିଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମୁନି କହିଲେ। ୟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ on your land and created this plantation। ତମେ କ'ଣ କଲ, ତମର ନିଜ ହାତରେ ପରିଶ୍ରମ କଲ ଆଉ ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଏ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିଛ। ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଯାଦୁ କରିକି ଏସବୁ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ସେ ମୁନିଟି ରାମନାଥକୁ କହିଲେ। ହ୍ୱାଇଲ୍ ୟୁ ଲୁକ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ ଟ୍ରିଜ୍। ଯେତେବେଳେ ତମେ ତମର ଗଛକୁ ଦେଖିବ, ୟୋର ୱାଇଫ୍ ସୋଲ୍ଡ ଦ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ। ତମେ କ'ଣ କଲ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ତମର ଗଛକୁ ଯତ୍ନ ନେଲ, ଏତେ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କଲ, ସେତେବେଳେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲା, ସେ ଫ୍ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଉ ୟୁ ଗଟ୍ ଦିସ୍ ମନି। ତାପରେ ଯାଇକି ତମକୁ ଏତେ ସବୁ ପଇସା ବା ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଖାଲି ପରିଶ୍ରମ ଅଟେ, କୌଣସି ଯାଦୁଇ ତରଳ ପଦାର୍ଥର କୌତୁକ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ୟୋର୍ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଦିସ୍ ୱେଲ୍ଥ। ଏଇଟା ତମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଅଟେ, ଏଇଟା କୌଣସି ଯାଦୁଇ ତରଳ ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ଯାଦୁ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଇଫ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ଲିୟର୍। ମୁଁ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ତମକୁ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତି, ଏମିତି ଚାଷ କରିବ ତାପରେ ତମକୁ ଏମିତି ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଯଦି ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ୟୁ ଉଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ଲିସେନ୍ ଟୁ ମି। ତାହେଲେ ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ନଥାନ୍ତ। ସୋ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ଏ ଟ୍ରିକ୍ ଅନ୍ ୟୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କୌତୁକ ହିସାବରେ କହିଲି ଯେ ଏସବୁ କ'ଣ, ଡ୍ୟୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କର
आउ ताहा मो पाखकु नहीं कि आस सेथिबाई तमे एमती कल जदि मु तुमको सीधा कही जेमती सब चाष कर मार्केट रे बिक्री कले पैसा मिलिबो सुना किनी पारिबो बेले तमे करि न थांत बोली कि से मुनिटी बुझेकी कहिले। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम रामनाथ तांकर कथार डीप अंडरस्टैंडिंग को से बुझी पारले। बिहाइंड दिस वर्ड्स तांकर कथा पछरे थिबा महत्व को बुझी पारले एंड वर्क इवेन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन तापरे जेते कठिन परिश्रम करुथिले ताठरो अधिक कठिन परिश्रम कले कोठिरे ताहार से प्लांटेशन रे। ये थिला हमरो सुधामूर्ति सारंकर अति सुंदर पाठ। एतिर आम कौन शिखा मिलला जे जेकोसी जिनिस पाइबाकू हेले आमको कठिन परिश्रम करने हेबो कौनसी सर्टकट नहीं किंबा कौनसी जादू द्वारा कौनसी जिनिस को हासिल करी हुए नहीं बोली आमे जानि पारले। अति सुंदर थिला पिला माने आशा करछि तुमको मध्य भल भाव रे बुझेई पारिथिबी। एबे देखो क्वेश्चन दुईटा अच्छी आमे एटा को करनबा आउ बाकी सब क्वेश्चन बोलिबो ताहाको आमे क्वेश्चन आंसर वीडियो रे अलग हिसाब रे करनबा। ए दुईटी क्वेश्चन एबे आमे एठी करनबा ठीक अछि। देखो एक नंबर कोन कहूची प्रथमे पढि नियो ताहाको आंसर आमे करनबा। एक नंबर कहूची व्हाई वाज द रामनाथ एंग्री रामनाथ कोन पई रागी गले लेखो एठी एक नंबर करी कि लेखो रामनाथ was angry because of the potion did not turn into the copper vessel into gold। ये थिला हमरो क्वेश्चन 1। एबे हम सेमती 2 नंबर क्वेश्चन मध्य एठी करनबा। देखो 2 नंबर कोन अछि देखिनियो 2 नंबर अछि हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ से केमती धनी हेथिले बा टंका रोजगार करिथिले। दे क्रिएटेड वेल्थ बाय working hard on their banana plantation and selling the banana in the market। ठीक अछि ए थिला हमरो संपूर्ण आलोचना वीडियो देखाबा एहारो परवर्ती क्वेश्चन आंसर वीडियो सहित। आपण माने आम चैनल रो पाई परिबे संपूर्ण ओडिया मीडियम रो नुआ सिलेबस अनुसार गणित विज्ञान और इंग्राजी रो पाठर आलोचना और तार प्रश्नोत्तर ता सहित ओडिया व्याकरण इंग्राजी व्याकरण और गणित ट्रिक गोटे पर गोटे वीडियो बैक टू बैक पाइबा पई हमर YouTube चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब करि रखंतु जहा फल कोन हबो जेते वीडियो सब अपलोड हबो आपन को पाखरे सहज रे पहुंची जिवो। हम वीडियो भल लागुतले गोटे लाइक करंतु संग मन को सहित शेयर करंतु और आपन को केमति लागला हमकु कमेंट रे निश्चय जणांतु और जदि आपन वीडियो रो पीडीएफ पाइबा को चाहछंती ताहेले हमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया को मध्य जॉइन हेकी रहंतु।